मॉर्निंग चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में बताया थी, क्या बताई थी मैंने आपको, यही कि जो है गंगा नदी के किनारे गंगा नदी, तो मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि जो चित्र को मैंने यहाँ पर निकाल दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर क्या था, एक पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर जो है क्या था, एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर जो है क्या था, एक कोटर था। उस कोटर के अंदर कौन था, गिद्ध था। तो इस गिद्ध जो है यहाँ पर है, ये जो कोटर था, कोटर जो है इसके अंदर कौन था, गिद्ध था। ठीक है, तो गिद्ध के अलावा जो है उस वृक्ष पर कौन कौन रहते थे, गिद्ध के अलावा जो है उस वृक्ष पर जो है बहुत सारे ऐसे पक्षियाँ थे, बहुत सारे पक्षियाँ थे। तो पक्षियों के अलावा जो है उन पक्षियों के बच्चे भी रहते थे। तो देखिए, गिद्ध के अलावा इस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी थे। तो पक्षियों के अलावा जो है पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी इसी वृक्ष पर रहते थे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताई थी, और ये भी बताई थी कि जो पक्षियाँ रहते थे वो जो है भोजन की तलाश में जब बाहर जाते थे, तो भोजन लेकर आने के बाद जो है थोड़ा जो है भोजन जो है किसको दे दिया करते थे, इस कोटर में रहने वाला जो गिद्ध था उस गिद्ध को जो है दे दिया करते थे, थोड़ा सा भोजन दे दिया करते थे। क्यों देते थे, क्योंकि ये गिद्ध जो है जब सारे पक्षियाँ जब भोजन की तलाश में बाहर जाते थे, तब जो है तब ये गिद्ध जो है उन पक्षियों के बच्चों की जो है देख रेख कर दिया करता था। ठीक है, तो क्यों जो है सभी पक्षियाँ जो है भोजन लेकर आने के बाद थोड़ा सा जो है भोजन जो है इस गिद्ध को दे दिया करते थे, क्योंकि जो गिद्ध था उस कोटर में वह पूरी तरह से जो है बूढ़ा हो चुका था, यानी उसकी जो है उम्र हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही जो है वह बूढ़ा हो गया था, और जो है उसके नाखून यानी कि नेल, ठीक है, उगुरुवन तंतिरला, तो नाखून जो है उसके झड़ रहे थे, और आँखों की रोशनी जो है बहुत ही कम हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वह ठीक तरह से नहीं देख पाता था। गिद्ध कौन नहीं देख पाता था, गिद्ध नहीं देख पाता था ठीक तरह से। तो इसी वजह से जो है वह बाहर नहीं जा पाता था, वह ठीक तरह से नहीं देखने की वजह से वह बाहर जाकर भोजन लेकर नहीं आ पाता था। तो इसी वजह से जो है पक्षियाँ जो लेकर आते थे भोजन, उसमें से जो है थोड़ा भोजन इस गिद्ध को दे दिया करते थे। ठीक है, वो आई बात समझ में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में जो है बताई थी, एक गंगा नदी के किनारे जो है क्या था, एक पर्वत था। उस पर्वत के पर जो है क्या था, एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर जो है क्या था, एक कोटर था। उस वृक्ष पर जो कोटर था, उस कोटर के अंदर जो है कौन रहता था, एक गिद्ध रहता था। वह गिद्ध जो है बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। तो ठीक है, तो इसी वजह से जो है वह भोजन की तलाश में जो है बाहर नहीं जाता था, क्योंकि जो है वह सबसे पहले तो जो है वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। कौन बूढ़ा हो चुका था, गिद्ध बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। तो उसके नाखून भी झड़ रहे थे, और आँखों की रोशनी जो है बहुत ही कम हो गई थी। तो आँखों से वह ठीक तरह से नहीं देख पाता था, तो इसीलिए वह बाहर जाकर भोजन जो है नहीं लेकर आता था। तो देखिए नहीं लेकर आता था। ठीक है, तो इस गिद्ध के अलावा जो है बहुत सारे जो है आप दे सकते हैं, आपके जो है किताब में जो है एक वृक्ष दिया गया है। उस वृक्ष पर जो है क्या है, एक कोटर है। आप देख सकते हैं यहाँ एक कोटर है। उस कोटर के अंदर जो है आप देख सकते हैं कौन है यहाँ पर बाहर,
गिद्ध है, ठीक है, गिद्ध जो है वह रहता था। तो उस गिद्ध के अलावा जो है इस वृक्ष पर ऐसे बहुत सारे पक्षियाँ भी रहते थे। तो पक्षियों के अलावा जो है पक्षियों के बहुत सारे जो है बच्चे भी रहते थे, ठीक है। तो गिद्ध जो है बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, उसके नाखून भी झड़ रहे थे, उसकी उम्र भी हो चुकी थी और इसके अलावा वह ठीक तरह से नहीं देख पाता था क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी जो है बहुत ही कम हो गई थी। वह ठीक तरह से नहीं देख पाता था, इस वजह से वह बाहर नहीं जा पाता था। तो इसलिए ये सारे जो पक्षियाँ रहते थे इस वृक्ष पर, वही पक्षी क्या करते थे, भोजन की तलाश में जब बाहर जाते थे तो भोजन जैसे ही लेकर आते थे, उस भोजन में से जो है थोड़ा भोजन जो है इस गिद्ध को यानी कि इस बूढ़े गिद्ध को दे दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि वह ठीक तरह से नहीं देख पाता था, तो इसी वजह से वह बाहर नहीं जा पाता था। तो इसलिए जो सारे पक्षी जो है इसे भोजन दे दिया करते थे। इसके अलावा तो इसके जो है यानी कि इसके प्रति जो है गिद्ध क्या करता था, उन सारे जो पक्षी जब भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तब जो है ये गिद्ध जो है क्या करता था, उन सारे पक्षियों के जो बच्चे रहते थे ना इसी वृक्ष पर, उन बच्चों की जो है देख रेख कर दिया करता था। कौन करता था देख रेख? गिद्ध जो है उन सारे पक्षियों के बच्चों की जो है देख रेख कर दिया करता था। तो जो है कल हम जो है यहाँ तक आए थे, ठीक है। ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ತಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಪರ್ವತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಟರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಗಿಡಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗಿಡಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ ಗಿಡಗ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗಿಡಗನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆತರ ಒಂದು ಗಿದ್ದನ ಒಂದು ಉಗುರುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಳಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿದ್ದನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದ ನಂತರ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡಗ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತಾವು ತಂದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ತಿಳಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಗಿದ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗಿಡಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಗಿಡಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮರಿಗಳು ಇದ್ದವಲ್ಲ, ಆ ಮರಿಗಳ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಮನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಗಿದ್ದ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. एक बार एक बिलाव उधर से निकला, उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं. उसे पक्षियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी. तो देखिए यहाँ पर जो है क्या होती है, एक बिलाव, ठीक है, एक बिलाव था. तो बिलाव जो है एक दिन क्या करता है, उस
यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये जो है वृक्ष है, उस वृक्ष के नज़दीक से, नज़दीक यानी कि समीप से जो है वहाँ पर से जा रहा था। मान लीजिए ये जो है क्या है, बिलाव है। बिलाव यानी कि इसका मतलब होती है गंडु बेक्कु अंतೇಳಿ अर्थ आगुत्ते। ये जो है बिलाव है, ये जो है यहाँ से जा रहा था, यानी कि उस वृक्ष के जो नज़दीक से ही जा रहा था। तो अचानक जो है उसकी दृष्टि जो है उस वृक्ष पर पड़ती है। तो इस वृक्ष पर जो है पड़ने के बाद जो है वह देखता है, कौन देखता है, बिलाव। बिलाव जो है देखता है कि उस वृक्ष पर जो है बहुत सारे पक्षियों के बच्चे थे। ठीक है, तो उन सारे पक्षियों के जो बच्चों को देखकर जो है उसके मन में जो है लालसा, लालसा यानी कि ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಲಾಲ್ಚಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಲಾಲ್ಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಲ್ಚಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು उत्पन्न आगुत्ते। तो लालची जो है उसके मन में जो है उमड़ पड़ती है, यानी कि इच्छा भी आप कह सकते हैं। इच्छा भी जो है क्या हो जाती है, उसके मन में जो है जागृत हो जाती है। किसके मन में, बिलाव के मन में। बिलाव के मन में जो है उन पक्षियों के बच्चों की खाने की जो है इच्छा है वह जागृत हो जाती है। ठीक है, तो ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಬಿಲಾವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏನು ವೃಕ್ಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರನೇ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ನೋಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ। ठीक है, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ। तो देखिए आगे जो है देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है दिया गया है। एक बार एक बिलाव उधर से निकला, उसने देखा कि, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, एक बार एक बिलाव उधर से निकला, बिलाव यानी कि गंडु बेक्कु अंतೇಳಿ अर्थ आगुत्ते। उधर से निकला तो उसने देखा कि उस वृक्ष पर उसके पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चों को खाने की जो है इच्छा होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या दिया है, एक बार जो है क्या हो जाती है, उस वृक्ष से नज़दीक से जो है क्या हो रही थी वहाँ पर, बिलाव जो है एक प्राणी है। तो ये बिलाव जो है उस वृक्ष के नज़दीक से जा रहा था। एक दिन या फिर यूँ कहें तो एक बार जो है बिलाव उस वृक्ष से नज़दीक से जा रहा था। तो वह देखता है, वह क्या देखता है, यही देखता है कि उस वृक्ष पर जो है बहुत सारे पक्षियों के बच्चे थे। तो इस पक्षियों के बच्चों को वह देखता है और बाद में उसके मन में जो है, यानी कि बिलाव के मन में जो है उन पक्षियों के बच्चों को खाने की जो है इच्छा वो जागृत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए उसे पक्षियों के बच्चों को खाने की जो इच्छा है वो होने लगती है। तो यही जो है दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ पर जो है बिलाव जो है देखता है उस वृक्ष पर जो है बहुत सारे पक्षियों के जो बच्चे हैं, तो उन बच्चों को देखकर उसके मन में जो है खाने की इच्छा जो है उमड़ पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस विचार से वह वृक्ष के समीप आया। तो वह थोड़ा उस वृक्ष से दूर से जा रहा था, लेकिन अब जो है जैसे ही उन पक्षियों के बच्चों को देखता है, देखने के बाद जो है वह क्या करता है, उस
वृक्ष के समीप आ जाता है, उस वृक्ष के समीप आ जाता है। समीप यानी कि बहुत ही यानी कि इसका अर्थ होती है ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರನೇ ಹೋಗೋದು, ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರನೇ ಹೋಗೋದು। तो बहुत ही जो है वृक्ष के समीप आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या दिया है, यही कि एक बार जो है यानी कि एक दिन की जो है वहाँ पर घटना दी गई है। एक बार जो है क्या हो जाती है कि एक बिलाव जो है उस वृक्ष से वहीं से ही जो है यानी कि वो जो वृक्ष था उस वृक्ष से नज़दीक से वहाँ जा रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि जो है, उसकी आंखों की दृष्टि जो है उस वृक्ष पर पड़ती है। उस वृक्ष पर जो है वह देखता है कि बहुत सारे जो है क्या थे, जो पक्षियों के बच्चे थे। तो उन बच्चों को देखकर उसके मन में जो है खाने की जो है इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। तो उस वजह से जो है वह क्या करता है, उस वृक्ष के बहुत ही समीप जो है वह चला जाता है। ठीक है, तो आइए आगे जो है देखते हैं कि क्या होता है। ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲಾವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮರಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ। ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರನೇ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ। ओके, तो इल्ली तक ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, ठीक है। तो बिलाव को जो है आता देख पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चीखना चिल्लाना सुना तो ज़ोर से कहा, कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि बिलाव जो है जैसे ही उस वृक्ष के बहुत ही समीप यानी कि नज़दीक जो है आ जाता है, तो जैसे ही उस बिलाव को जो है जो पक्षियों के जो बच्चे थे उस वृक्ष पर, तो बच्चे जो है उस बिलाव को इस वृक्ष के नज़दीक आते हुए देख लेते हैं। देखने के बाद जो है पक्षियों के बच्चे जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और चीखना चिल्लाने की जो है आवाज़ सुनने के बाद वह गिद्ध जो है वह बाहर आता है। बाहर आकर जो है देखता है और जो है पूछता है कि कौन आ रहा है, इस तरह वह पूछता है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಿಲಾವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಲಾವು, ಆ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ತವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ತವೆ। ಆ ಮರಿಗಳು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ। ಆ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗಿಡಗ, ಆ ಒಂದು ಗಿದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಆ ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದು ಮರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆ ಮರಿಗಳು ಆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ। ಸೊ ಆ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಿದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮರಿಗಳ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ। ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದು ಏನನ್ನತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಕೌನ್ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। तो आगे के भाग जो है हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो है, तो देखिए
जो जैसे ही बिलाव जो है वह नज़दीक आ रहा था, उस वृक्ष के नज़दीक आ रहा था, तो बहुत ही पास आ रहा था। तो उस पास आते हुए बिलाव को देखकर जो पक्षियों के बच्चे थे वो बच्चे जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, बच्चे जो है बहुत ही जो है जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और चीखना चिल्लाने की जो है आवाज़ सुनकर जो स्कूटर में रहने वाला जो गिद्ध है वह बाहर आकर देखता है, और देखने के बाद जो है वह पूछता है, क्या पूछता है, यही कि कौन आ रहा है, इस तरह वह प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೊಠರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದು ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो आज देखिए आज जो है यानी कि इस कक्षा में जो है इतना ही काफ़ी है। तो आगे की भाग जो है हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ठीक है।